महाकाल joto tipra sarangno kaisa koimung joto ma pha hinjangnai rok guardian gonang rok jara bwsa bwtwini ko sagonang ma pha rokno ang norokno kaisa koyo tini usukangni Jamatia no je bwthartani abo bo saisung thwiya norok jotono abo nukbai khena boni video no kaham kain saimano o srai no bwtharnai no emon kai shastri na nangnai kaisa sungrom di hostelo ni chrai rong no rikhai 24 घंटा ni bisingo 24 घंटा no bongni bwsa a buma bufani bwsaya mas kaisa hostel ongkai mas kaisa no bongni bwsa a 24 घंटा ni bisingo 15 minute ni bagai phana ngani bwsano kya nogot langana hani tubui phaya tamoni bagai ingkai hostelo jara naikolnai jara master bongni superintendent borokna asa bisas ni bagai bwsa bwtwi rokno porinani rwiyo sung mapha hanjangnai rok tini jokhon srai sikon sasa boto jibbono bono bini laibo boni karile boni slai 17 15 আর বছর জতই কঠোর সরই থইও মানে তামানো হন বরক সিদিসে সাইমিয়া ফিলিং খাইমিয়া সরাই রক তাংখাই তাবুংনি যে তংথকনি দিন মোবাইল তৈই তংথকনি দিন ভিডিও নাইও পরিলাইও ইরাই খেলাইও নানা রকম ও তংথকনি দিন সুসাইড খাইয়ে থইও বমতিকে থই বরক সাইবা মাইয়া সরাই রংনি খাও আমহাই ফিলিং ফাস ফাইয়া 18 বছরনি যে নিচেনি লেভেলনি বরকনি বিসিংনো आङो कक्सौ बाइके जन जमातिया क्लास 4 पढ़ने की बकथरसरी सुसाइड के थीमानाय माया आं आबनो जतो माफा हनजांनाय रनो सावो नरक जतनो बरनो सुबादि थानाव बंनि गाना आमचायो जे तंनाय रनो थानानो गुदि एसडीपीओ अफिसार दरकार नांखांगाखाय आईजी डीआईजी पर्यन्त थांलायदि कमप्लेन खालायदि आं बोसोक आगुकमान आं मिनिस्टार हयते आं बतंको खालायनाय आं कल खाय दङ कक सालाय दङ थांलायनाय ककनो मिनिस्टार एमडीसी ईएम हयते आं साजाकनो अ बेपारो जाफानांथ महाय बेंगमान देशद्रोहिनि सिलाय तेबो तागलायो महाय बरक निजिनि दफानो निजिनि बुकुं बारानो महाय खलायै निने पार्सनेलि काम ओ आमति तुबरि हायतुदि नि कक खाना जागिया अंगै चिराय रंनो बुथारनानि आबो अधिकारो क्रय बुनानि फानसे आइनो क्रय एवं पार्सनेलि काम दागिना फानसे अमहाय अधिकारो क्रय चिराय जे सिकोन सासा ब ओ जन जमातिया कोनो बतत्र कतक सरि थैयो बमा हायके थैबो अबसे साइमिया कतक बतिके सर आंखा खलायो नरक जतो तिप्रा सारक एक अंगै एक कथा अंगै अमहाय जात हामिया बसं हामियानि दफाव जन्म अंनाय रंनो एमन खाय बनो साजारिना नांनाय हायाखाय सुजाकक जुदि कनफार्म खाय सैमांखाय बनो कामपाय खिबदि अमहाय बरकनो सिराय रंनि थिंनां सिराय रंनि भबिष्यत बतामो साइसमायाको बुमा बुफानो फोन खाके फोन कल खाके बतांगे रिसीव खाया बुमा बुफा अमति सिंगाके बरक बार खाय कल रिसीव खाय बार खाय सानानै नांब्ला प्रेजेंट तंतुति बरक तंतुति बाहायके कठोर सर थैमान माइया आबोनि बिसिंगो गोबांमा छात्रबो तो दङ अब अवश्य आनि कक खाना दिनरक जतन जन जमातियानि गार्जेन थु अब मास्टर रंनि काम छात्र रंनि कामया रूम कायसा छात्र कायसा तंगिया खरकसा तंगिया नरंना आं एकदम नांकुमा कक सानो खरकसा रूम बो आदिनो जतोसि बरक रैयो हंकाय आश्राय साइसुंगिया ताइ गोबां मानो दङ हंगाखाय आ रूम कायसानि बरकनो नरनानि खात थांबायसिदि अर कुतुबागेदि ताबो कुतुबागेदि हिनि दागिनानि बो खमता साबनि थानि दं सुदु आरो मास्टार खायनाय रंनि यागो मास्टार खायनाय रंनि यागोनो खमता दङ बरंनो ओइ नर कुतुबागे ताकता हापायकुदि हिनि सावै गुइमानो आ बिसिंनि बरंनो नरना बं थानि न
ए नों तंग्रादि फना हनी नारांनानि बा बन थानी न ओंखाय आंनि क'खै स्राय स्राय बन बुथार जाखा ब थैना ब रिंगिया कथक बमा हाके कथक सरै थै बा साइमिया को abono joto mafa hanjangnai guardian protecte guardian rok sudo a hostel ni ya gana gini hostel joton thangdi nangkai mo hawai hostel no sabai khimna nango suja kogni ni phape oro bosong mukumu tiprasarok oro tiprasarok komorna bagaiya tiprasarok oro srungnani bagai srishtingnani bagai jonmongnani bagai se hostel hinai chongo hostel hinai mani oi poito khayoi mafa Monini busasi hini nongni yago yapare ni mani karon obo noro kai master hini tongkha ka master hini wan chugai ani nogo satro ko bangma burung ripayo gang bono jesman khai manana ang bono ani personally kam khlai manana ahai khlari manana ahai manana ni ago wan chugai kokhna ka bono bunai kokhna ka hai khainai abo ya metaria mohai no hostel ni baira ka hasal ni kokse mohai borok na ekre pura bini somosto life finish kari na nango mia tinini o jonmong nai chirai ro kuno borok kothok sorai bahai ke thei borok saide manai ang abono joto ma pha hanjangnai rok no koi sawo te kaise kokani special ang request khlayo abono protecte master rok no master hostel chaluknai master tai aroni joto principal hoite superintendent hoite joto norok no koyo norok no bo koyo khabai khukbai oma hai personally torture ta khai disrai rok no personally kam ta khlai redi hostel remaining karon to buijotono srungnani kunani bagaise tai boni yagulo kaham kai halok boi mokol pari oi phurungri tumnai nong thanisi nirbor khayoi norong thanisi asa bisas nara gei sing rohoro guardian rohoro ang tangai mo hai kok no masaka ani sago bo mo hai gotok ani srai no bo kaisa hostel o ang mungrok salia partially kam rok irai kam rok khlai ripo kani srai tongnani soya aro personally kam bini personally kam khaina bagai jang oro tongnani hai re hini sawi ang hostel masega chini tiprasaroni hostel on hari amo hai buini bosong wan saroni bosong norok nunda nuka khada khanaka srai busarong sastiri hnoi srai busarong hostel op ko khayu hnoi bora khai srai busang ke bobishot kagos kring ke kagos sinam boirebo o phatar hani bangladesh ni phano phaina ke bono kagos sinam layo jengkhai o bosong ni borok kisi sase tongjasibo khangrai cha hai se o ya sing pasta hai ke se sing tongmaiya obono se o thinang no srai busarong ni thinang no norok sekma oi buthar khebong ka kai ang direct sawo orono bo kotor soi thiya buthar dago norok oma hai master ung tongoi se butharo srai rong thamsi phungsa thamsi bai ani kok khanaya ire khanaya hini se norok butharo srai sigon sa bo thangnani srungnani khela dula thangnani srungnani boni ba o kam nata borobo nini personally kam bo khai tongnai a jolima bai norok oma hai khayo tabuk saimana na norok ang onekta borok patukana aro और सभी प्रशासन का जो इंचार्ज है आप सभी को भी मैं हम्बल रिक्वेस्ट है देखो भाई इस मामले में जहाँ से जॉन जमातिया सुसाइड किया गया था वो तो एक कोई उसके काबिल भी नहीं सुसाइड क्या होता है सुसाइड होकर के मर जाता है वो मरता है या बचता है उसको भी पता नहीं है सुसाइड कैसे किया जाता है ये भी मालूम नहीं है और रस्सी या कपड़े भी कैसे बांधते थे कैसे बांध के गले में लटकता है वो सब कुछ मालूम नहीं है और ये क्या थोड़ी ना वो सब ये ऊपर बांध के वो सब खुद लटकने का वो थोड़ी ना मालूम है इसको तो आप सभी लोग को मेहरबान होगे इस मामले में इस बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करें और इन्वेस्टिगेशन करें ताकि भविष्य में ऐसा कोई ना हो ऐसा कोई गलत करने का ना सोचे
उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको जो दोषी है, गुनहगार है, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। नरक तिप्रा सरक जत मा फानो आं कोई नरकना हामजागै सावा बसा जत निनि दङ खोनाबो निनि बसा बंनाय बनि बसा बंनाय जत निनि दंनाय परिनाय अबनो नरकनो आं कोई सावा नरक जतन लगेरि दि बनो तिनि जन नि बुमा बुफा सिमिग्या जन जमातियानि मा फा सिमिग्या अ बिरमान दंनाय खोना नों मानो सनि बं मानो कारण म स्रोंजाक्ति सिंगो म हाइराव अबनो टेकल खाई काहामखाय चलिबायदि किन्तु अ बरकनि ऊपर केस खलायो इनको खलायदि कारण क्रिके तिनि वाति